Hello everyone, you are watching RDX Goa's News Bulletin with me Dipali. To begin with, let's take a look on today's headlines. Farmers should prove that I own the land in Mopa, demands Lakshmikant Parsekar. The government is giving away land of Mopa to land mafias, alleges Alex Reginald. And schools reopen on Wednesday after a 2-month summer vacation. Now the news in detail. The Health Minister Lakshmikant Parsekar has said that the representative of Farmers Committee, Sandeep Kamli, should prove his statement that Parsekar owns the land of Mopa since 2000. He said that there is no instance of truth in this statement. Sanjay Manoli reports. हांवें मोपा जमिनी घेतल्यात अशा प्रकारचो उल्लेख आसा. एक म्हणजे हांव राजकारणी आमदार जालो जेन्नाच्यान जालो 2002 साधारण मोपाय त्याच दरम्यान मोपाकूय सँक्शन मेळ्ळा, अप्रुवल मेळ्ळा. हांवें 2000 न्ही त्याच्या फाटी एक 4-5 वर्सां गेल्यार जाता, पूण 2002 हांव आमदार जालो. 2000 पासून म्हणया हांवें जगाच्या पाठीर 1 इंच जमीन घेतलेली ना. हो जो संदीप कांबळी नांवाची व्यक्ती आसा, जाका हांव वर्तमानपत्रांतसूनच वळखता, मिडियांतसून, मोपाच्या विरोधामुळे ताका भरपूर प्रसिद्धी मेळ्ळ्या. मोठो लिडर जालो तो केन्ना पंच जाल्लो हांवें आयकूंक नासलो. सरपंच, डेप्युटी सरपंच, जिल्हा पंचायतूय केन्ना जाल्लो हांवें आयकूंक नासलो. पूण मोपाच्या विरोधामुळे तो स्टेट लेवलचो लिडर विजय सरदेसायाच्या रँकाक बसता, तो ताच्या बरोबर बसता. म्हाका कोण हो जो संदीप कांबळी जो आसा ताणें मोपा गांवांत किंवा मोपाच्या भोंवतीच्या गांवांत गोंयच्या म्हज्या नांवार जर खंय जमीन 2000 पासून घेतलेली आसात जाल्यार ताचो उतारो दिवचो. हांव लगेच 1/14 उतारो 1/14 दिवचे, डॉक्युमेंट कसलोय दिवचो. हांव लगेच गिफ्ट डीड करता आनी हाची खूब जमीन वता म्हणटा तो मोपाक. म्हणटा हांव म्हजें गिफ्ट डीड करून संदीप कांबळीक दिता. जांकां वेस्टेड इंट्रस्ट आसतात, आनी जे बेजबाबदार आनी फालतू वक्तव्यां करतात, तांकां खरें म्हणजे उत्तर दिणें आवश्यक नासलें. जोपर्यंत हवेत बाण मारी तोपर्यंत ठीक असले. नाव घेतल्यामुळे, नेम केल्यामुळे मिडियांत छापून आयला. हांव मिडियाची चूक म्हणना, आणि त्यामुळे एज अ प्रुडंट लोकप्रतिनिधी म्हाका दिसता हांवें खुलासो करणे आवश्यक असले, आणि म्हणून हांवें हो खुलासो केल्लो आसा. The government, which preaches zero tolerance to corruption, is giving away land to land grabbers and mafias, alleged the MLA of Kurtorim, Alex Reginald. He pointed out that the projects of Leading Hotels Private Limited is actually a big land scam, and even then, the Ministry of Town and Country Planning has granted permission for the same. Sanjay Manoli reports from Panjim. सरकार म्हणटा आपण झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून कॉमेंट्स केले. करप्शन खंयच्या लेवलार पावपाक एक आनी एक आमी काडीत आहात. सद्या एक इश्यू आज मेळ्ळा, इश्यू आज काडूंक सोदता हांव, इज ऑन द फेमस सारकें तुगेलें लिडींग हॉटेल्स. लिडींग हॉटेल्स इन तिराकोल, लिडींग हॉटेल्स दे आर हॅविंग इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट करूंक सोदतात ते. सगळे म्हणटाले की आमी अशें केलें, आमी अशें केलें आनी तशें केलें. बट जो मनीस इतलो आपण झिरो टॉलरन्स टू करप्शन करतलो, गोंयकार सांबाळटलो, गोंयकार कोण सांबाळटलो, जो मनीस सांगतालो की परिवर्तन जास्त परिवर्तन करतलो, सगळे परते करतात. आतां लिडींग हॉटेल्साचे
इतलो इश्यू मोर देन ऑलमोस्ट 280 acres of land. सो टेनंटा काढले टेनंटा सगळ्यांक हें केलें टेनंटाक मामलतदारा यूज करून नेगेटिव्ह डेक्लेरेशन पासून घेतली सगळें केलें लँड माफिया पडे आहा आनी लँड ग्रॅबर्स पडे आहा ते हिंग चोवपाचें एक सायडीन म्हणटा स्पेशल स्टेटस दुसरी सायडीन लँड व्हरपाक कनाय कितको करता दाखयता ऑन TCP मिटींग 144th मिटींगेक रिवाइज प्रोजेक्ट एप्रूव पासून केलो This meeting was chaired by the TCP minister. TCP minister कोण चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर इतले पासून केलें some of the tenants even were forcibly tried to be evicted. थोडे गेले नाही अजून निघून घेवपा हाय गिराय कॉल थोडे गेले नाही अजून निघून वचपा हाय सर्वे नंबर आहा मोकडे I have got all the names of the tenants also. In fact थोडे गेले नाही थोडे ओपोज करतात थिंग आमगे एक पाद्री भाव आहा तोय ओपोज करतात थोड्यांक पयशान लिवर केलें बट सगळी करपाक कोणाक तरी सपोर्ट जाय कोण कोणाक पयशान लिवर करना कोण कोणाक दादागिरी करना दे रिक्वायर द सपोर्ट द चीफ मिनिस्टराक तांकां टोटल सपोर्ट आहा इवन इलेक्शन जास्त पयलीं तांकां सांगलें आय विल हेल्प यू म्हणून एंड ही इज डुईंग एक्झॅक्टली द सेम थिंग दीस लेडी हॉटेल्स इज रिप्रेझेंटेड द ओनर इज शिव जाटिया तांगे शिव जाटिया होय आणि तेगेलो representative Ganguly Moha but even there are letters instances of the deputy collector writing to the saying that this land is tenanted all these instances आसतना सगळे जाण जायन पासून जो मनीस ऑपोजिशन आसतना उलयतालो आज ते प्रोजेक्ट एप्रूव करता वयल्या पार्सेकर बाब आनी एक मुखार वयता आनी सांगता आपण ब्रिज बांदतो म्हणून तिराकोल कालवे ब्रिज जालो ना तिराकोल ब्रिज बांदीत म्हणटाय कोणा हेल्प करपाक एक सायडीन लोकां काडटाय भायर एक्सक्लुसिव लँड तांकां दिवपाक सोदताय एकोदा ब्रिज बांदूंक सोदतात इज इट $0 टू करप्शन आतां तांगे नॅशनल एक्झिक्युटीव आहा रेजोल्युशन घे आपण करप्शन करना आपण लँड साल्व करता गोंयकारांक लँड आपण पोत्तून दित म्हणून सांग. The schools reopened on Wednesday after 2 months of summer vacation. Excitement had filled the air as students entered their schools for a new academic year. 240,000 students are expected to attend school this year. Though the school has started, various questions in the academic field have remained unanswered. The government has failed to solve the issue of medium of instruction. Therefore, it is clear that those 139 schools which had changed their medium of instruction from Konkani to English will continue to receive grants. The Department of Education had also decided to extend the number of working days to 220, but now there is a possibility that the number will be fixed to 200. Also, the textbooks provided by Sarva Shiksha Abhiyan have not reached the distant parts of the state. The raincoats provided by the government have also not been given to students, though monsoon has reached in right time. म्हाजो स्कॉलाचो पयलो दीस आतां हांव फर्स्टाक पावला 2 म्हयन्याची सुटी जाली उपरांत आयज हांव स्कुलान वयता आयज म्हाजी फ्रेंड मेळटली आनी हांव खूब मज्जा करतलो. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. सुंकरारा 7 जून यशोदा हॉल पोंडा सोनवारा 8 जून जस्मा बिजनेस सेंटर म्हापश्यांग आयतारा 9 जून सम्राट गार्डन्स मारगांव गोंया. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services.
Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. Academic courses to teach children about garbage management will soon be taught in schools, said the Minister for Environment, Alina Saldana. She was speaking at the World Environment Day celebration at Pato, Panjim. Sanjay Manoli reports from Panjim. Yes, we are starting with this scheme for the school children. In fact, I think we are waiting for the bins to come. I think by, yes, maybe in another week's time to another fortnight, we'll have the bins, and then every school will be provided with these bins, 4 different bins for segregation of the waste. Now, the children will be explained how they should be collecting this waste, and this waste will be collected from their own homes and from their compounds. Okay, and they will be taught how to segregate the waste, and then this waste they will be bringing to the schools, and at the schools this waste will be deposited in the bins. Now the main reason for this scheme is to create awareness among the young. We have to educate them while they are young, and in fact anything new that is taught to the children pick it up, and not only they will exercise and put into practice what they are taught, but they will ensure that their parents in their own homes also do the same. And this is how we aim to create awareness about the need to collect your own garbage, to segregate it at source, and to dispose it in the right manner. We are still awaiting the decision from the Education Board whether this could be considered as a project for the school children, wherein they could be allotted certain weightage of marks. But that is not yet decided. We will be talking with the Department of Education. We have taken 129 schools all over Goa. Teachers have already been trained on how to go about this scheme and how to get the children working. And they will be the ones who will be giving them certain points as they come with the garbage in the right manner. And incentives will be given to the children according to the amount of garbage that they collect. Now, the main goal is to educate and create awareness. This is the main goal of this scheme. It is not to get children to do the work, but to educate the children, because there were some voices that said that children should not be used.
I think we have to teach them young. With the request that the work of Dr. K.B. Hedgewar School should not be limited till Panjim, the parents of Ponda have come together and requested the management to open a nursery school. This school will commence in the month of June. Nilesh Naik reports from Ponda. शाळा सुरू करपाचो संकल्प करून ती ह्या जुनान चालू करपाचे कशें तरी खटपट करून प्रयत्न करून त्या जुनांतूच चालू करपाचे शक्य करून आमी घेतला आनी आज ताचे जाहीर करतात की ते जुनान सुरू जातलें म्हणून. आनी हेडगेवार शाळा ही एक अत्यंत अशी म्हणजे मौल्यवान म्हणटात तशें शिक्षणा बरोबरूच बाकीच्या संस्काराची एक घर अशें मानिल्लें वता आनी हें फक्त पणजे शहरांतूच उपलब्ध आशिल्लें. तेन्ना फोंडेचे पालक सुद्दां ह्या गोश्टी आयकून आनी पळोवन सगळ्याच्या मनांत अशें येतालें सदांच उठून की हांगाय फोंड्याकूय एक अशें जावचें म्हणून. आनी ही तांची इच्छा पळोवन हांगांचे थोडे लोक एकठांय जावन तांणी हे गोश्ट हांगा आमी शक्य करुया ह्या हाचेर खूब धडपड करून तांणी जागो सोदून काडून तातूंतल्यान हें ताचें स्वप्न साकार करपाच्या हातूंतल्यान ह्या जुनाक सुरू जावपाचें शक्य करून हाडला. साधारण जे महत्त्वाचे मुद्दे हे आपल्या समोर ठेवलेले आहेत. मी गेली जवळजवळ 17 वर्ष पणजीच्या हेडगेवार शाळेमध्ये व्यवस्थापन, त्याच्या आधी 10 वर्ष पणजीतल्याच एका शाळेत व्यवस्थापक म्हणून होतो. असं एकूण जवळजवळ 27 ते 28 वर्ष मी शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये आहे. एक अनुभव असा आहे की आज डॉक्टरांनी म्हटल्याप्रमाणे दोघांनाही नोकरी करावी लागते. आई आणि बाबा दोघेही कामाला जातात आणि दोघेही कामावरून परत आल्यावर त्यांना आणि काही करण्याची ताकद असत नाही. आणि त्यामुळं मुलांची जबाबदारी ही शैक्षणिक संस्थांवर जास्त येते आजच्या परिस्थितीत. The government and the West branch of CII has decided to set up a specialty center in Goa to provide skilled labor to the industry. The CII has also chosen the village of Neturli in Sangem Taluka to be developed as an ideal village. This shall be achieved through skill development and making the village self-sufficient. Gautam Shirodkar reports from Panjim. 0% of the GDP. This year we will start looking and going forward into what does it do to employment. So through the employment lens is something which we have brought in, and I think you would also hear that later on, most of the initiatives we are taking, we are also saying what is the impact on people it is going to have, because I think that's a critical shift we realize. If you have to sustain the economic growth, we need to look at employment as one big issue. The themes which you identified are all aligned to what CII is running as a theme for the nation. The first element of the scheme is around governance, and the governance not just for the corporates. We believe corporates need to be good citizens. In addition to that, it is also governance basically focused on reforms. There is a task force which is being constituted at the CII national level, which is going to look at reforms in a broader sense. Also reforms that is, let's say, much closer to ground in terms of what we can do to day-to-day issues of common man. I think we want to look at it from both the lens. The acronym we have given for the 3-4 initiatives we want to do is EGA. First is governance, second one is innovation, where I think our view is that companies which companies and cluster of groups of companies which focus on innovation to survive in the long run, we will not be able to sort of continue to work the way we worked in the past. And innovation largely also brings in an element of technology, IT and all that, I think. And that pervades most of the work which we want to do in terms of making more competitive solutions for Indian consumers. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय
Prince. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiyar University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From मुथूट मिनी stands by you always. शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन घडोवन हाडटा लोकवेद फेस्टिवल 26 मे ते 4 जून मेरेन राम मंदिर, रामभुवनवाडो, कुमारजुंवे, गोवा हांगासर लोकवेद फेस्टिवल. The forest officers of Bondla successfully rescued a trapped wild boar from Talaulim Ponda. The trap was led by some unknown poachers. The poachers were spotted by the villagers in the jungles of Talaulim but fled before getting caught.
The Forest Department was later informed by animal lover Sanket Narvekar. Nilesh Naik reports from Ponda. ह्या एरियेक एक लेपटाचो एक बोवाळ चल्ला. मेन म्हणल्यार आपले हांगा फास घालता. ह्या एरियेक भरपूर फास घालता. त्या खातीर हांव डेली पाचोयेक येता. आनी हांगा एक मेन म्हणल्यार एक तळे आसा. ह्या तळ्याक उदक पिवपा लागून दुकर येतले म्हणून गॅरंटी आसा. पूण हांव आयज येयल्लो म्हणजे म्हाका एक आवाज येवपा लागलो दुकराचो. दुकर रडटा तो. ते आमी सगळे वचून पळयलो दुकर फासा पडला. त्या म्हणसर कितें जालें एक दोग जाण मनीस येयले. आमी ते एक वयले घरा गेले त्या सायडीच्यान वयर वचपा. तेन्ना एक दोग जाण मनीस येयले. दोग जाण कशे येयले एक बरे कपडे बरे घालून येयले आनी बॅग घेवन येयले. आमी तांकां पयलें वयल्यान पयलें म्हणटकीर आमी तेंचे फाटोफाट येयले. ते गाडी थंय दवरले आनी हांगसरल्यान चलत गेले. बॅग होतेले आयले कपडे टी शर्ट काडले आपल्याले आनी वयर गेले. वयर वतकीर आमी पयले हेंच्यानी दोन पयलीं फार मारले. ते दोनूय फार बसोना. मागीर तिसरो मारतना आमी तांकां हें केलें बोवाळ घातलो म्हणजे आडोवपाक गेले. तेन्ना तेंच्यांनी 5 जाण आशिल्ले. 5 जाण उडी मारून त्या सायडीच्यान गेले. त्या म्हणटा हांवें पुलीस स्टेशनार फोन केलो. फोंडा RFO फोन केलो. व्हडलो गेलो. हेंकां आतां हांवें जवळ जवळ 9 साडे 9 फोन केल्लो. पूण ते सगळ्यांनी रेस्क्यू केलो. कितल्यांक जाणां 3 सुमार रेस्क्यू केला. इतले वेळ तो थंय तळमळून आशिल्लो. ताका फास पडून ताका पिल्ला. आतां तो एक हितूर रावला तळ्याक येवन रावला. मेन म्हणजे फॉरेस्टान कितें सांगलेलें म्हाका ताका बेशूद करून व्हरतले म्हणून. तेंच्यांनी अजून ते बेशूद करून व्हरपाक शकूना. तेंच्यांनी ते आतां कितें डायरेक्ट कट केला आनी हाडला. जसो तर तांकां तर कट करपाक ते फॉरेस्टाक आमकां आपोवचे पेक्षा आमी सकाळी कट करपाक शकताले. कित्याक कळपाक ताका इजी आशिल्लें. रिस्क तुमी घेता तशें आमी रिस्क भरपूर घेतल्या. पूण हे आतां फॉरेस्टावाले येवन तेंच्यांनी आतां हें केलां. फक्त आमचे वांगडा कोण एक फोंडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेच आसा. आनी मागीर आतां बोडलाचे येयला. तेंच्यांनी पूण रिस्क कशी घेतल्या स्वता मुखार वचून कट केला. फाल्यां सकाळी तो कितें जालो जाल्यार तांकां सुद्दां खावपाक शकता. पूण मेन साहेब कोण आसा ते हांगा येना. हे बाकीचे स्टाफ आसा ते फक्त हांगा पावता. म्हणल्यार मेन व्हडले साहेब आसा तेंच्यांनी येवन तांकां आयडिया दिवप म्हणटकीर तेंच्यांनी कशें कितें करप. मेन म्हणल्यार तेंचे कडेन आतां आर्मां आसा पूण दोतोर ना खंय. आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खंय व्हडलो झूक दोतोर ना. आतां तर दोतोर ना म्हणटा पळय. पूण आतां अशें केन्ना केस जाले कोणाल घरांक वाग गेलो जाल्यार कितें करतले. दोतोरा सोदपाक वचचें पडलें तेंच्यांनी काय अशेंच धांवून घालतले. हे आसा आनी थंय 2 गाडी आसा त्यो आमी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आतां आमी कितें करतले ही आमी रजिस्टर करपाक लायतली केस. कित्याक ह्यो 2 गाडयो खंयच्यो त्यो कोण ते आमकां जाय. हे आयज तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटार ते हितून रजिस्टर करना. आमी तर पणजे वचून तरी रजिस्टर करता. आमी CMA सुद्दां मेळून ती ही रजिस्टर करतलो हांव. ही आमची एरियेक जाल्या. ही आमची तळावली एरियेक म्हणटा तितू जाल्या. ही पूण हांव अशें तांकां कोणा आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कशेंच म्हणजे कमी करपाक दिवपाना. कितें तांकां बाबा तेंचेर आंगार येतले हे बीन दवरपाना. पूण हांव CMA कडेन पावयतलो आमचो MLA कडेन पावयतलो. म्हणजे एक हांगा अशें कासार म्हणजे भायले लोक येवन तर आमच्या गांवांक तर मारपाक लागले जाल्यार कितें फायदो. मेन म्हणल्यार कितें लोक हांगा आसा ह्या प्रॉपर्टीचे लोकांले कोणाच्या दारांतल्यान वता पूण ते लोक आमकां फोन करून सांगना बाबा ते कित्याक मारता खंय येयल्या कितें ते. पूण आतां लोक येवन विचारता ते कित्याक थंय व्हरना काय म्हणून. तशें तर आमकां तर ते म्हणटा तशें तर करपा जाय की आमी करता. आतांच व्हरता हांगसरलो पूण हांगा व्हरता पूण ती दोनूय प्रॉपर्टीवाल्यांक आमी पयलीं कोर्टाक हाडटले. The Malkham Association of Goa came out with shining colours in the South Zone Malkham competition held in Tamil Nadu. The Goa team won 22 gold medals, 15 silver and 16 bronze medals. Appreciating the participants, the Minister for Cooperation Deepak Davlikar said that the government should support the association. Nilesh Naik reports from Ponda. पहिली साउथ झोन मल्लखांब चॅम्पियनशीप वेल्लीपुरम तामिळनाडू जाली आणि त्यातूंत आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी केली. जवळ जवळ 22 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल, 16 ब्राउन्ज मेडल ही आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी मेळयल्ली. खरेंच त्यांचे अभिनंदन आमी करूंक जाय सगळ्यांनी. कारण आज मल्लखांब हो खेळ खूब फुडें पाविल्लो आसा आनी गेल्या ऑल इंडिया लेवलाचेर हांकां 2 नंबराचेर तांकां स्थान मेळिल्लें आसा. आनी ह्या मल्लखांब एसोसिएशनान दोन फावटी नॅशनल गोंयांत आयोजन केल्लें आसा. ह्या मल्लखांब ही रुरल एरियांतली गेम जावन आसा. ही काणकोणची पिवळ ह्या वाठारांतले भुरगे खेळांत चड सहभागी जाता आनी बरी कामगिरी आपली तांणी दाखयल्ली आसा. तांकां आमी हांव जाल्यार खरेंच ह्या एसोसिएशनाक हांव चे अभिनंदन करता. आनी आजून हें एसोसिएशन जें चलता त्या एसोसिएशन आजून गव्हर्मेंट ग्रांट घेवना किंवा तांकां दिवना म्हणल्यार जाता.
आनी कोचूय बी दिवना हें एक मातशें खटकता कारण ह्या भुरग्यांक तर फुडें वयर काडटलो आसत जाल्यार सरकारान तांकां सहाय्य दिवपाक जाय. आमी वेळोवेळी मागिल्ले आसा आनी आमी गळीत धरता की आमचे मुख्यमंत्री हेची दखल घेवन ते तांकां जाय तशी साधन सुविधा ह्या मल्लखांब खेळपी भुरग्यां खातीर दितली. मागास भागांतली भुरगीं पार्टिसिपेट जाता जेणे करून काणकोण प्रियोळ अशा भागांतली भुरग्यांनी बरे तरेन आपले टॅक्नीक दाखोवन फुडें सरले आसा आनी म्हजे बरोबर आसात श्री NV कुराडे सर आनी आमी दोगांयनी अशें ठरयलां की जो पर्यंत आमचे बरोबर सुदीन सर आसात तो पर्यंत ह्या मल्लखांब खेळा खातीर सर्वस्व ओपून बऱ्या तरेन ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करून हें असोसिएशन फुडें व्हरतलें. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Farmers should prove that I own the land in Mopa, demands Lakshmikant Parsekar. The government is giving away land of Mopa to land mafias, alleges Alex Reginald. And schools reopen on Wednesday after a 2-month summer vacation. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com. Goodbye.